يا كنتي تتحس براسك كبرتي وباقي ما تتعرفش تهضر بالفرنسي، هذا الفيديو غادي يساعدك باش تسول وتجاوب في جميع مجالات الحياة، سواء في المدرسة، في العمل، في الشارع أو وسط العائلة. أما الطريقة الكلاسيكية ديال التعلم يعني لا غرامير لا كونجوغيزون صالحة لشي واحد باقي صغير، يعني باقي مازال عنده الوقت قدامه. أما نتايا أو نتيا خاصك المختصر المفيد. Et voilà, c'est parti. Tu ne seras pas déçu, tu verras. هي ما يكون غير الخير، ها انت غادي تشوف. Tu verras، ها انت غادي تشوف. Tu ne seras pas déçu بمعنى يعني المعنى الاصطلاحي هي ما غاديش تشعر بواحد الإحباط، بحيث تنقولوا بالدارجة ما يكون غير الخير، ها انت غادي تشوف. Ça ne me revient pas non plus بمعنى لا والو، مشات ليا من بالي، نسيت هاد الشي. Ça ne me revient pas non plus. On s'est pas compris، يعني مع صاحبك مثلا تقول on s'est pas compris، ما تفاهمناش وصافي. on s'est pas compris. c'est dingue، هذه تنسمعها بزاف في الافلام، وهذه اللغه ديال الشارع والحماق هذا. c'est dingue، c'est dingue. c'est ce qu'on m'a dit، هادشي اللي قالوا ليا. c'est ce qu'on m'a dit. je suis de passage، وكنت غير دايز من لهنا وصافي، قلت ارا نشوفك. je suis de passage، يعني انا غير كنت دايز من لهنا. je suis de passage. ça marche les affaires، هذه تتقال على شكل سؤال، يعني واش الحركه دايره، امور غاديه مزيان. ça marche les affaires. ne te mêle pas de ça، هي ما تعمرش راسك بهذا الشيء، ما تدخلش راسك في هذه المتاهات. ne te mêle pas de ça. tu as l'air soucieux، حيت نقولوا ديجا بنتي ليا شويه مغوبش، ماشي هو هذاك مقلق. soucieux، tu as l'air soucieux تتقال على شكل سؤال. on verra bien، احنا غادي نشوفوا. on verra bien. شي واحد دابا مثلا تيقول لك انا نقدر ندير هادي وندير هادي وندير هادي، تقول لي on verra bien، احنا غادي نشوفوا، نشوفوا خدمتك كي دايره. tu as une autre idée، يعني على شكل سؤال بطبيعه الحال، يعني واش عندك شي فكره واحده اخرى. tu as une autre idée. c'est calme، بحيث نقولوا ديجا القضيه مكالميه. c'est calme. on ne vit qu'une fois، يجينا نترجموها حرفيا غادي نقولوا عيشه وحده اللي كاينه او حياه وحده اللي كاينه، ولكن المعنى ديالها الصحيح او المقابل ديالها في الدارجه ديالنا وهو موته وحده اللي كاينه. on ne vit qu'une fois. on ne vit qu'une fois. c'est évident، وباينه من الطياره، شي حاجه واضحه وباينه. c'est évident. je ne fume pas، ما تنكميش، لا أدخن. je ne fume pas. je ne fume pas les joints، هي ما تنكميش الجوانات، يعني لا أدخن المخدرات. je ne fume pas les joints. pourquoi faire، شنو غادي دير بها، يعني هذه تجي في سياق الكلام، يعني واش باغي دير بها. pourquoi faire. profite bien، وتبرع مع راسك. صاحبك شد كونجي غادي تقول له هو profite bien، تبرع مع راسك. je me suis confortablement installé، حيت نقولوا بالدارجه تجبدت مع عظامي. je me suis confortablement installé. j'étais tourmenté، هذه في الماضي يعني وكنت ديك الوقيته كنت مربج. j'étais tourmenté. ça vous dirait، تتقال على شكل سؤال، يعني اش بان لك، نمشيو نزيدو نسافروا نمشيو نشربوا شي قهوه. ça vous dirait، اش بان لك. j'étais prêt à tout abandonner، يعني بحيث نقولوا كنت مستعد نسمح في الزمر كامل. j'étais prêt يعني في الماضي هذه. j'étais prêt à tout abandonner. abandonner يعني نسمح في كل شيء. abandonnement يعني التخلي. quelle connerie، بحيث نقولوا بالدارجه وتمزريقه هذه، يعني تصيدات مزريقه. quelle connerie. on n'y comprend plus rien، وما بقينا فاهمين والو. on n'y comprend plus rien. c'est dans nos gènes، يعني هذا الشيء داخل في الجينات ديالنا، في التكوين ديالنا، بحيث نقولوا بالدارجه المقابل ديالها هذا الشيء رضعناه مع الحليب، يعني المقابل ديالها c'est dans nos gènes.
Ça ne pouvait pas marcher. لا ما غاديش تصدق. ما غاديش تصدق بحال هكا. Ça ne pouvait pas marcher. Tu ne nous oublieras pas. يعني بحيث نقولوا وما تنساناش. تتقال على شكل سؤال. Tu ne nous oublieras pas. وما تنساناش. من دير لاباس وما تنساناش. On se lève tous. يلا نوضوا كاملين. On se lève tous. On prend quoi? شنو ناخدو؟ شنو نشربو؟ On prend quoi? On prend quoi? J'ai une bagnole de ouf. هذه الهضرة العامية الفرنسية. هي عندي حديدة واعرة. De ouf هي واعرة ناضية. J'ai de l'argent à gogo. يعني عندي بوكو د العاقة. يعني عندي الفلوس بزاف. الفلوس عندي غير مشتتة. J'ai de l'argent à gogo. Gogo هي بزاف. À gogo هي بزاف. J'ai failli devenir fou. وكنت غادي نحماق. كنت غادي نتسطى. J'ai failli devenir fou. تنقولوا j'ai failli. J'ai sursauté. قفزت من بلاصتي. يعني بالفرح أو بالخلعة. تنقولوا j'ai sursauté. قفزت من بلاصتي. J'ai eu pitié de ma sœur. هي بقات فيا أختي. J'ai eu pitié de ma sœur. J'ai rassemblé mes économies. هي جمعت الحصيصة اللي كانت عندي. J'ai rassemblé هي جمعت mes économies يعني داكشي اللي وفرتو. بحال تقولوا ديجا الحصيصة ديالي داك الفليسات ديالي جمعتهم. J'ai rassemblé mes économies. Tu ne m'as pas laissé le temps. ما خليتي لياش الوقت. زربتيني. Tu ne m'as pas laissé le temps. Il attend qu'une occasion pour me virer. يعني بحيث نقولوا تيتسنى الفرصه باش يجري عليا. هادي تتقال في اطار العمل. تتكون مع صاحبك تتقول له لا ما خصنيش نغيب. Il attend qu'une occasion pour me virer. الباترون ديالي تيتسنى الفرصه pour me virer باش يجري عليا. Je vais tarder un peu ce matin. يعني غادي نتعطل شويه هذا الصباح. Je vais tarder un peu شويه un peu ce matin هذا الصباح. Merci du conseil. شي واحد عطاك واحد النصيحه غادي تقول له merci du conseil. شكرا بعدا على النصيحه. Le conseil هو النصيحه. Je ne risque pas grand chose. المعنى ديالها او المقابل ديالها هو انا ما خاسر والو. Je ne risque pas grand chose. أما يجينا نشرحوا الكلمات وهو je ne risque pas grand chose يعني أنا ما غاديش نخاطر بشي حاجة كبيرة. Ça me fera une distraction. هاد الشيء غادي يفوج عليا. لا ديستراكسيون يعني شي حاجة بحال تنقولوا تتفوه تتلهى بها أو هادي. يعني ça me fera une distraction. C'est quoi vos rêves à vous? C'est quoi vos rêves à vous? شنو هي الأحلام ديالك؟ Je prendrai un peu de vacances. J'imagine. باليا نمشي ناخد كونجي مع راسي. J'imagine. هادشي اللي تيبان ليا. J'imagine. هادشي اللي تيبان ليا. Je vais le bouffer tout entier. هادي الهضرة العامية الفرنسية. غادي ناكلو كامل. شي واحد تيكون بيه الجوع تيقول je vais le bouffer tout entier. حنا تنقولوها بالدارجة غادي ناكلها كاملة. لا بوف وهي الماكلة. Tu ferais ça pour moi. غادي دير هاد الشيء على ودي. Tu ferais ça pour moi. Je crois j'avais oublié ça. يمكن لا نسيت هاد الشيء أو تنظن أنني نسيت هاد الشيء. J'avais oublié ça. Tu ne l'as jamais revu. سؤال ما عاودتيش شفتيها. Tu ne l'as jamais revu. On a dîné ensemble. تعشينا مجموعين. On a dîné ensemble. Pourquoi ça? وعلاش هاد الشيء؟ Pourquoi ça? Tu lui fais la surprise. بحيث نقولوا غفلتيه أو درتي ليه واحد المفاجأة. Tu lui fais la surprise. C'est moi qui cuisine. أنا اللي تنطيب. C'est moi qui cuisine. On appelle ça le vol par ruse. هادشي سميتو تشفرت بالحيلة. On appelle ça le vol تشفرت
par ruse يعني بالحيلة la ruse وهي الحيلة. Vous avez raison ça ne colle pas عندك الصح vous avez raison ça ne colle pas يعني هادشي ما تيدخلش للراس هادشي ما تي يعني يجينا حرفيا غادي نقولوا هادشي ما تيلصقش في الراس المعنى هو هادشي ما تيدخلش للراس. Vous avez raison ça ne colle pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. ما عرفناش on ne sait pas ما عرفناش ce que l'avenir يعني المستقبل ce que l'avenir nous réserve شنو مخبي لينا nous réserve هي شنو مخبي لينا. Moi personnellement je m'en fous. Moi personnellement يعني أنا شخصيا moi personnellement je m'en fous ما عندي سوق في هذا الشيء ما تنتسوقش لهذا الشيء je m'en fous. On le sait bien هذا الشيء تنعرفوه مزيان on le sait bien. Les sodas c'est tellement sucré المناضة حلوة بزاف c'est tellement sucré. J'aurais dû prendre un jus de fruits كان عليا يعني الماضي كان عليا j'aurais dû prendre كان عليا ناخد un jus de fruits عصير ديال الفواكه j'aurais dû prendre un jus de fruits. Ça va la surprendre هادشي غادي يدهشرها هي كانت هادي في الفيمينين اما الماسكولين غادي نقولوا ça va le surprendre هادشي غادي يدهشرو ça va la surprendre غادي يدهشرها. promis هادي تتقال ملي تجي تسالي الهضره تتقول صافي اتفقنا كلمه ديال الرجال promis يعني تتوعدني promis. Ça marche à tous les coups بحيث نقولوا ديجا فيما ضربنا القرع يسيل دمه يعني كيما درنا غادي تنجح او كيما درنا غادي تصدق. Ça marche à tous les coups ça marche à tous les coups. Ça dépend على حساب ça dépend على حساب. Je vais être franche avec toi شوف غادي نكون صريح معك je vais être franche avec toi. Je suis resté bloqué بقيت مبلوكي je suis resté bloqué. Ça parle de quoi علاش يهضر او علاش تهضر مثلا هذا الفيلم ça parle de quoi علاش يهضر. Je vais voir ce que je peux faire أنا غادي نشوف شنو نقدر ندير je vais voir أنا غادي نشوف ce que je peux شنو نقدر ce que je peux شنو نقدر faire ندير. Tu ne m'as rien dit tu ne m'as rien dit ما قلتي ليا والو. Tu ne m'as pas envoyé ما صيفطتيش ليا مثلا لي دوكيومون ولا شي فيشيي ولا شي حاجه. Tu ne m'as pas envoyé tu ne m'as pas appelé ما دورتيش ليا ما اتصلتيش بيا بالتليفون. Tu ne m'as pas appelé tu ne m'as pas répondu ما جاوبتينيش تنتسنى الجواب. Tu ne m'as pas répondu. Je te préviens je n'ai pas beaucoup de temps شوف je te préviens يعني انا تنعلمك بحيث نقولوا ديجا شوف راه ما عنديش بزاف ديال الوقت. Je te préviens je n'ai pas beaucoup de temps. On ne les a jamais revus يعني هذه في البلوريال ما عاودناش شفناهم. On ne les a jamais revus. J'ai posé ça sur la table حطيت هذا الشيء في الطابلة. J'ai posé ça sur la table. On se croise de temps en temps تنديروا لا liaison de temps en temps يعني سنتلاقاو مرة de temps en temps هي مرة. Je risque de ne pas y arriver تنخاف لما نوصلش. Je risque de ne pas y arriver. Comment ça s'appelle شنو تتسمى comment ça s'appelle. Je m'approche تنقرب je m'approche. Je m'éloigne تنبعد je m'éloigne. J'ai horreur de ça هادشي تيخلعني
أو تنتخلع من هاد الشيء. J'ai horreur de ça. Merci de me recevoir. شكرا اللي استقبلتيني. Merci de me recevoir. On est là pour ça. حنايا هنا على هاد الشيء. On est là pour ça. J'y viens. Rassurez-vous. أنا جاي. كون هاني. J'y viens. Rassurez-vous. Ne vous dérangez pas. ما تبرزطش راسك. Ne vous dérangez pas. C'est dangereux. هادشي خطر. C'est dangereux. Il va bien falloir prendre une décision. خاص ولا بدا ناخدو واحد القرار. Il va bien falloir prendre une décision قرار. La logique voudrait qu'on dise oui. يعني هي المنطق تقول إيه. La logique وهو المنطق. يعني le raisonnement. Qu'est-ce que tu ferais toi? نتايا أشنو غادي دير؟ Qu'est-ce que tu ferais toi? هذه العامية الفرنسية. Tu le sais toi? Tu le sais toi? نتايا عارف. Tu le sais toi? تتقال على شكل سؤال. أو واش نتايا عارف؟ Je t'explique. أنا غادي نشرح لك. Je t'explique. L'explication هو الشرح. Il faut signer là. خاصك تسيني هنايا. Il faut signer là. La signature هو signature. Moi, je ne pourrais pas. أنا لا ما نقدرش. Moi, je ne pourrais pas. De quoi tu as peur? مناش خايف. De quoi tu as peur? Il t'a reconnu. راه عرفك. Il t'a reconnu. Je ne pourrais pas signer. ما نقدرش نسيني. Je ne pourrais pas signer. C'est tout. هادشي اللي كاين. C'est tout. Tu peux comprendre ça, non? يعني هادي تتقال على شكل السؤال. هادي العامية الفرنسية. Tu peux comprendre ça, non? واش ما تقدرش تفهم هاد الشي؟ Je ne suis même pas sûr. أنا ما متأكدش مزيان. Je ne suis même pas sûr. Mais ça ne marche pas comme ça. الأمور ما تتمشيش بحال هكا. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme ça بحال هكا. Je n'ai pas osé lui demander. ما زعمتش نقولها ليه. Je n'ai pas osé lui demander. J'aurais dû prendre une photo. كان خاصني أو كان عليا ناخد صورة. J'aurais dû prendre une photo. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. وتنظن درتها. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. وتنظن درتها. Je vais en parler à ma femme. أنا غادي نهضر مع مراتي. Je vais en parler à ma femme. Ça reste exceptionnel. تتبقى شي حاجة استثنائية. Ça reste تتبقى exceptionnel يعني استثنائية. J'ai renoncé à cette idée. حيدت عليا هاد الفكرة. J'ai renoncé à cette idée. L'idée وهي الفكرة. J'ai de la chance. عندي الزهر. عندي الزهر تيهرس الحجر. J'ai de la chance. Il faut que je file. خاصني نتحرك. خاصني نزيد في حالاتي. Il faut que je file. Je suis garé sur une place handicapée. حطيت الطوموبيل ديالي في البلاصة ديال المعاقين. Les handicapés وهما المعاقين. Je suis garé. حطيت الطوموبيل ديالي. J'aurais aimé faire médecine. ما كرهتش شكون درت la médecine. J'aurais aimé. Parce que c'est trop facile. حيتاش سهلة بزاف. Parce que c'est trop facile. Mais il a l'avantage d'être franc. الحاجة اللي فيه زوينة وهو صريح. أو الحاجة اللي فيه زوينة الصراحة. Mais il a l'avantage d'être franc. Nous sommes différents. حنايا مختلفين. Nous sommes différents. La différence وهو الاختلاف. Tu voulais me parler de quoi? فاش بغيتي تهضر معايا. Tu voulais me parler de quoi? C'est super important. مهمة بزاف هادي. C'est super important. Oui, c'est mon rêve. إيه هذا هو الحلم ديالي. Oui, c'est mon rêve.
Réponds, je t'en prie. جاوبني عافاك. Réponds, je t'en prie. عافاك هي je t'en prie. Je finis toujours à 18h. تنسالي دائما مع 6 د العشية. Je finis toujours à 18h. Je m'en doute. تنشك. Je m'en doute. Le doute هو الشك. Je me souviens. تنعقل. Je me souviens. Au lieu de dépenser de l'argent. هذه تجي في سياق الكلام، يعني في عوض ما تضيع الفلوس. مثلا تنقولوا شري شي دار في عوض ما تضيع الفلوس ديالك. Au lieu de dépenser de l'argent, c'est شري بها شي حاجة. Je connais parfaitement le chemin. أنا عارف الطريق مزيان. Le chemin وهي الطريق. Parfaitement مزيان. Parfaitement. Je suis du genre à faire de mon mieux. أنا من دوك الناس اللي تيبغي يدير الجهد ديالو كامل وندير اللي عليا. Je suis du genre à faire de mon mieux. Mon mieux يعني داكشي كامل أو جهدي كامل. Je ne suis pas du genre à parler de sentiments. أنا ماشي من داك النوع اللي تيبقى يهضر على المشاعر ديالو. Je ne suis pas du genre. أنا ماشي من دوك الناس à parler اللي تيهضر على les sentiments على المشاعر ديالو. Tu le sais bien. أنت عارف هادشي مزيان. Tu le sais bien. Et si je refuse? ويا ما بغيتش. Et si je refuse? Je reprends mon service dans 1 heure. غادي نرجع للسيرفيس ديالي من دابا ساعة. أو غادي نستأنف العمل ديالي من دابا ساعة. Je reprends mon service dans 1 heure. Mes parents sont des gens très simples. والديا أو دارنا ناس عاديين بزاف. Mes parents sont des gens très simples. On bavarde un peu et on se met à table. ونهضروا بعدا شوية عاد نمشيو نتغداو. On se met à table يعني نمشيو للطابلة الميدة يعني نتغداو أو نتعشاو. On bavarde un peu ونهضروا شوية. Tu penses bien. تتخمم مزيان. Tu penses bien. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup. تنظن ما كاينش بزاف. J'imagine تنظن qu'il n'y a pas beaucoup. Je plaisante. غير تنضحك. Je plaisante. C'est toi qui as raison. انت هي اللي عندك الصح. C'est toi. نتايا qui a raison. Tu as raison. Je vais faire ça. عندك الصح. غادي ندير هاد الشي. Je vais faire ça. Ça me donne des brûlures d'estomac. هاد الشي تيدير ليا الحريق في المعدة. مثلا هاد الماكلة هادي تدير ليا الحريق في المعدة. Ça me donne تدير ليا des brûlures الحريق dans l'estomac. L'estomac وهي المعدة. Il y a une boucherie juste en face. كاين واحد الجزار en face. يعني قدامنا en face. Il y a une boucherie. هي محل ديال الجزارة. C'est plein de protéines. عامرة بالبروتينات. يعني هاد الماكلة هادي c'est plein de protéines. Je tiens vachement à sortir avec toi. هادي بالعامية الفرنسية يعني بحيث نقولوا ديجا ما كرهتش نخرج معك. Je tiens vachement يعني شي حاجة أنا باغيها بزاف. vachement مثلا تنقولوا c'est vachement bien يعني شي حاجة واعرة بزاف. Je tiens vachement à sortir avec toi. C'est la seule solution, je t'assure. هذا هو الحل الوحيد. C'est la seule solution, je t'assure. يعني بحيث نقولوا ديجا على رقبتي على ضمانتي. Je t'assure أنا نأكد لك هادشي وعلى ضمانتي. Je t'assure كون هاني. J'hésite encore يعني أنا باقي متردد. L'hésitation وهو التردد. Je ne suis pas du genre timide. أنا ماشي من دوك الناس اللي تيحشموا. Je ne suis pas du genre timide. La timidité وهي الخجل. C'est pour emporter ou pour consommer sur place. هذه تتقال على شكل سؤال تيقولها لك النادل لو سيرفور اللي كاين في الريستورون تيقول لك واش ديها ولا تاكلها هنايا. مثلا هاد لا غاسيون ديال الفريت ولا شي ماكله ولا البيتزا. C'est pour emporter واش ديها معاك ou pour consommer ولا تاكلها sur place يعني هنايا. Il ne faut pas donner son cœur à n'importe qui. هادي تيقول لك مثلا صاحبك ولا البنت مع صاحبتها تقول لها il ne faut pas donner son cœur
à n'importe qui. يعني بنادم ما خاصوش يتعلق باللي كان، ما خاصوش يبغي اي واحد. يعني خصك تعرف شنو تبغي وشنو تحب. on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. ما عندنا ما نديرو، نتسناو صافي. on ne peut rien faire. on ne peut rien faire d'autre. يعني ما عندناش شي حاجه اخرى نديروها que d'attendre. خصنا نتسناو وصافي. il n'y avait rien d'autre à bouffer. هذا سؤال، واش ما كاينش شي حاجه اخرى تتكال او ما كاينش، يعني هي هادي، ما كاينش شي حاجه اخرى تتكال. il n'y avait rien d'autre à bouffer. لا bouffe هي الماكله. je vais le bouffer cru. غادي ناكلو خضر. هادي تتقال حتى في العاميه، يعني شي حاجه تتكون بنينه بزاف ولا تتكون je vais le bouffer cru. غادي ناكلو خضر. j'ai tout vu. شفت كل شيء. j'ai tout vu. il a l'air vraiment motivé. باين فيه باغي يتحرك او باغي يخدم او باغي يجتهد، يعني بحيث نقولوا بالدارجه باغي يتحرك. il a l'air vraiment motivé. la motivation يعني الحماس، يعني عنده الحماس باش يتحرك، باش يخدم، باش يقرا، باش يجتهد، باش. ça je peux te le confirmer. ça je peux te le confirmer. هادشي على ضمانتي، هادشي نقدر انا نضمنو ليك على ضمانتي. سي غارونتي، يعني على رقبتي. je prends ce qu'on me propose. ناخذ داكشي اللي عطاوني. je prends ce qu'on me propose. la proposition هو الاقتراح، داكشي اللي اقترحوا عليا غادي ناخذو. c'est peut-être vous qui avez raison. يمكن نتايا اللي عندك الصح. c'est peut-être vous qui avez raison. je suis du genre sensible. انا من دوك الناس اللي دغيا تيتاثروا. je suis du genre sensible. je vous montre le chemin. غادي نوريك الطريق. je vous montre le chemin. je connais ce détail. بحيث نقولوا بالدارجه تنعرف هاد التويشيه ولا هاد لو ديتاي ولا هاد المساله البسيطه تنعرفها انا. je connais bien ce détail. je connais bien mon client. انا تنعرف مزيان الكليان ديالي. je connais bien mon client. انا سنعطيكم هنا جمل مفتاحيه وانتم تتحاولوا يعني توظفوها وتحاولوا تنقصوا منها او تزيدوا فيها داكشي اللي بغيتو. je vais vous laisser. انا غادي نخليك هاد الساعه. je vais vous laisser. restez assise vous. نتايا بقى جالس. اللي تتقال هادي في العاميه الفرنسيه. restez assise vous. تتقال بهذا الشكل هذا. il ne s'est pas foutu de vous. لا كاع ما تفلى عليك. il ne s'est pas foutu de vous. vous n'avez plus le choix. ما بقاش عندك الاختيار او ما عندكش الاختيار نهائيا. vous n'avez plus le choix. je n'ai pas signé le contrat. ما سينيتش الكونترا. je n'ai pas signé le contrat. pas si vite. لا ماشي بهذه السرعه. pas si vite. لا ماشي بهذه السرعه. je n'attends personne. ما تنتسنى حتى واحد. je n'attends personne. il va ouvrir. غادي يحل. il va ouvrir. vous n'avez qu'à prendre ça en attendant. يعني ما عليك غير تاخذ هذا الشيء en attendant بيدمان. vous n'avez qu'à prendre ça. ما عليك غير تاخذ هذا الشيء en attendant بيدمان. ce n'est pas gagné. لا باقي ما قضيناش الغرض، يعني باقي ما ربحناش هذه الجوله او هذه المساله ولا هذه القضيه. ce n'est pas gagné. ce n'est pas gagné. oui ça me rappelle quelque chose. لا هادشي تيفكرني بشي حاجه. هي هادشي تيفكرني بشي حاجه. oui ça me rappelle quelque chose. شي واحد تيقول لك شي حاجه تقول له بصح هادشي هادي تفكرني بشي حاجه. je ne sais pas faire. ما عرفتش ندير هادشي. je ne sais pas faire. c'est bien ça qui me bloque. هادشي اللي تيخليني مبلوكي. c'est bien ça qui me bloque. vous me suivez. تتقال على شكل سؤال. واش متبعني بعدا؟ انا تنعاود هاد القصه ولا هاد الحكايه ولا هاد الامر. واش vous me suivez بعدا؟ vous me suivez. après tout qu'est-ce que je risque. فوق من هادشي ما عندي ما نخسر او ما غادي نخسر والو. qu'est-ce que je risque. ما غادي نخسر والو. bon il faut voir. المهم نشوف. bon il faut voir. et ça paye bien. يعني واش فيها شي فلوس بعدا؟ واش هاد الخدمه هادي ça paye bien فيها شي فلوس بعدا؟ j'essaie d'être réaliste. c'est tout.
تنحاول نكون واقعي. j'essaie d'être réaliste. c'est tout. هادشي اللي كاين. ça vous intéresse ou pas. واش عينك فيها ولا ما باغياش. ça vous intéresse ou pas. واش بغيتي هادشي ولا ما بغيتيش. si vous attendez quelqu'un je vais peut-être y aller moi. هذه اللغه العاميه الفرنسيه، يعني الا كنتي تتسنى شي واحد يمكن انا غادي نمشي بحال هاتي. si vous attendez quelqu'un je vais peut-être y aller. الا كنتي تتسنى شي واحد je vais peut-être y aller، زعما انا غادي نمشي بحال هاتي. j'avais de grands projets. هذا الماضي، يعني كانوا عندي بزاف ديال البروجيات. j'avais de grands projets. il ne mange rien. ما تياكل والو. il ne mange rien. j'ai pris un taxi jusqu'à la gare. شديت الطاكسي لا غار او حتى لا غار. j'ai pris un taxi jusqu'à la gare. je suis monté dans un bus. ركبت في واحد الطوبيس. je suis monté dans un bus. j'ai appelé mes potes. عيطت لصحابي، دورت لصحابي. j'ai appelé mes potes. c'était important pour moi. كانت مهمة بالنسبة ليا. c'était important pour moi. je ne voulais pas tout ça. ما بغيتش هادشي كامل. je ne voulais pas tout ça. j'attends de voir le nouveau directeur. أنا تنتسنى نشوف المدير الجديد. j'attends de voir. تنتسنى نشوف le nouveau directeur. j'ai levé la main. زيت إيديا. j'ai levé la main. j'ai retenu mon souffle. يعني صافي قطعت التنفس ديالي. خصني نزيد النون. يعني j'ai retenu mon souffle. بالخلعة ولا بالفرح ولا المهم. يعني j'ai retenu mon souffle. صافي غادي نشوف النتيجة. صافي قطعت النفس ديالي. j'ai retenu mon souffle. j'ai lâché un soupir de soulagement. j'ai lâché un soupir de soulagement. يعني تنهدت وارتاحيت. le soulagement يعني ارتاحيت. je ne voulais pas finir comme eux. هادي تتقال في العامية الفرنسية. ما بغيتش نولي بحالهم. ما بغيتش انا تكون الحياة ديالي بحالهم او النهاية ديالي تكون بحالهم. je ne voulais pas finir comme eux. je me suis approché. قربت. je me suis approché. j'avais peur de lever les yeux. خفت لنهز عينيا. j'avais peur de lever les yeux. j'ai commencé à courir. بديت تنجري. j'ai commencé à courir. j'avais tellement peur. كنت مخلوع. j'avais tellement peur. et tellement شي حاجة بزاف. mais ça ne s'est pas amélioré. ولكن واخا هكذاك الامور عاد ما تكفست. mais ça ne s'est pas amélioré. j'ai décidé d'aller la voir. قلت مع راسي نمشي نشوفها. j'ai décidé d'aller la voir. نشوفها. la voir. كان الماسكولين غادي نقول le voir نشوفه. je n'ai besoin de rien de ta part. ما بغيت منك والو. je n'ai besoin de rien de ta part. je dirai rien. ما قلت والو. je dirai rien. أو ما قلت حتى حاجة. c'était devenu insupportable. هادشي ولا أو ديك الوقيته كان داكشي لا يطاق. c'était devenu insupportable. je renonce à ça. ما بقيتش باغي هادشي. je renonce à ça. je me suis enfin senti libre. صافي في الاخر حسيت بالحريه ديالي. je me suis enfin senti libre. pour l'instant je devais me débrouiller seul. دابا خاصني نديباني راسي وصافي. ديباني راسي راسي. pour l'instant je vais me débrouiller seul. j'ai fait genre de ne faire attention à rien. بحيث نقولوا ديجا درت عين ميكا وصافي. j'ai fait genre de ne faire attention à rien. صافي ما بقيتش منتبه لحتى شي حاجه. j'ai longuement réfléchi à l'offre. فكرت مزيان. j'ai longuement réfléchi à l'offre. فهاد العرض. j'ai accepté. قبلت. j'ai accepté. je suis cassé.
جو سوي كاسي تتقال سواء يعني معنويا او بصح. جو سوي كاسي تهرست. جو سوي كاسي. جي ديبونسي تو مون ارجون. حطيت فلوسي كامله. حطيت الرزق ديالي كامل. جي ديبونسي تو مون ارجون. ان بو دو باسيونس. شويه ديال الصبر. ان بو دو باسيونس. شويه ديال الصبر. Je suis né dans une famille très pauvre. كبرت في واحد العائلة ما فحالهاش فقيرة جدا. Je suis né dans une famille très pauvre. On vivait dans des bidonvilles. يعني عايشين في البرارك. On vivait dans des bidonvilles. J'ai eu la chance de comprendre ça. يعني كان عندي الزهر اللي فهمت هاد الشي. J'ai eu la chance de comprendre ça. Je ne voulais pas finir comme mon père. هذه تتقال في العامية الفرنسية يعني بحيث نقولوا بالدارجة ما بغيتش نتكرفص بحال الوالد. بغيت نجتهد انا بغيت نقرا وبغيت ندير شحال من حاجه وما بغيتش نتكرفص بحال اللي تكرفص الوالد. Je ne voulais pas finir comme mon père. Je ne faisais rien d'illégal. ما تنديرش شي حاجه خارجه على القانون. Je ne faisais rien d'illégal. J'avais déjà des dizaines d'astuces. كانوا عندي بزاف ديال القوالب. Les astuces يعني القوالب وداك التنوعير. J'avais déjà des dizaines d'astuces. J'ai fini mon cinéma. صافي ساليت من القوالب ديالي. J'ai fini mon cinéma. J'ai su ce que je voulais. فهمت أنا شنو باغي. هذه مهمة. J'ai su ce que je voulais. دابا الناس اللي تينجحوا في الحياة ديالهم تيكونوا عارفين شنو باغيين. تيقولوا j'ai su ce que je voulais. Je suis charmant et présentable. Je suis charmant أنا زوين et présentable ومقاد. Je suis charmant et présentable. نشوفوا دابا جمل في l'imparfait اللي غادي تساعدك باش تعاود على شي حاجة وقعت لك. Bon, l'imparfait, il permet d'indiquer une action dans le passé qui a duré dans le temps et qui se poursuit peut-être toujours. يعني زمن l'imparfait تعاود على شي حاجة اللي وقعت وباقي مستمرة. هذا هو l'imparfait. Et voilà. C'était vraiment facile en vrai. يعني تتكلم في العامية الفرنسية بحال هكا كانت سهلة وبزاف. C'est vraiment facile en vrai. En un clin d'œil. فرمشة العين. En un clin d'œil. La vie était belle. الحياة سعيدة. الحياة كانت سعيدة. J'avais perdu mon truc. بحال تنقولوا بالدارجة مات ليا الحوت. ديك لاستوس ولا داك الموهبة اللي كانت عندي ما بقاتش. J'avais perdu mon truc. بحال تنقولوا مات ليا الحوت. J'avais gagné. ربحت. J'avais يعني الماضي. J'avais gagné. ربحت. J'ai réalisé que j'étais amoureux. حسيت براسي كنت تنبغيها. J'ai réalisé que j'étais amoureux. J'étais prêt à vivre une vie normale. كنت مستعد نعيش حياة نورمال. J'étais prêt à vivre une vie normale. Plus un sou dans mes poches. ما عندي والو في جيبي. Plus un sou dans mes poches. Elle m'a cru. تيقاتني. Elle m'a cru. Tout mon argent est parti. فلوسي كاملة مشات. Tout mon argent est parti. Je venais de me faire piéger. تصيدت واش من تصيدة. أو تنقولوا تصيدة واش من تصيدة. Je venais de me faire piéger. J'ai pris ma tête dans les mains. شديت راسي بين يديا. J'ai pris ma tête dans les mains. Ou bien dans mes mains. Impossible. Il y avait une personne. ما يمكنش. كاين شي واحد. أو كاين شي واحد. Il y avait une personne. يعني هادي تنقولوها في الماضي متى تجي تعاود على شي حاجة. Je n'ai pas vu son jeu. ما عقدتش باللعبة ديالو. ما عقدتش بداك التقوليبة ديالو. Je n'ai pas vu son jeu. Je me suis mis à réfléchir. قلت بلاتي ونفكر مع راسي شوية. Je me suis mis à réfléchir. C'était pas la bonne idée. ما كانتش فكرة مزيانة. C'était pas la bonne idée.
J'ai vendu ma voiture. بعت الطوموبيل ديالي. Le temps passait et moi j'attendais. Le temps passait. الوقت يدوز. Et moi j'attendais. وأنا تنتسنى. On avait pas mal de points communs. كانوا عندنا بزاف ديال النقاط المشتركة. On avait pas mal de points communs. J'ai décidé de ne pas réinventer la roue. يعني ما بغيتش نعاود من الأول. تنقولوا هذه يعني قولة أو مجازية تنقولوا réinventer la roue يعني بحال شي واحد تيعاود من جديد. تنقول j'ai décidé de ne pas réinventer la roue يعني ما بغيتش أنا نبدا من الأول. D'un coup j'ai eu le vertige. واحد شوية شداتني الدوخة دقة واحدة. D'un coup j'ai eu le vertige. Je me suis effondré sur le sol. تحت في الأرض. Je me suis effondré sur le sol. C'était quoi ça? شنو هادشي? C'était quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? اش وقع ليا أو اش وقع ليا? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout le monde a rigolé. كلشي بدا تيضحك. Tout le monde a rigolé. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. قلت مع راسي نمشي في هادشي حتى لافان. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout حتى الاخر. Jusqu'au bout. On a gagné un match très important. ربحنا واحد الماتش très important. Where? Personne ne m'écoute. حتى واحد ما تصنت ليا. أو حتى واحد ما تيتصنت ليا. Personne ne m'écoute. On doit aller au travail. خاصنا نمشيو للخدمة. On doit aller au travail. Je voulais tellement remonter le temps. ما كرهتش نرجع بالزمان للوراء. مهم هذه. Je voulais tellement remonter le temps. تتقال بحال هكا remonter le temps. J'étais sur mon petit nuage de bonheur. بحال تقولوا كنت عايش في الأحلام. J'étais sur mon petit nuage de bonheur. J'ai enfin tenté ma chance. في الآخر يعني أو tenté la chance ديالي. J'ai enfin tenté ma chance. J'ai pris la décision. خديت القرار. أو j'ai pris ma décision. هي خديت القرار ديالي. Personne ne voulait me laisser tranquille. حتى واحد ما بغى يعطيني اتساع. Personne ne voulait me laisser tranquille. Tranquille يعني في الثقة. J'ai entendu une voix. سمعت واحد الصوت. J'ai entendu une voix. Ça ne peut plus continuer comme ça. ما يمكنش تمشي الأمور بحال هكا. ما يمكنش تستمر الأمور بحال هكا. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je pouvais à peine l'entendre. بزز قدرت نسمعها. Je pouvais à peine l'entendre. يعني à peine يعني بزز. Occupe-toi de tes affaires. يعني تتقال هادي تسمعها بزاف في الأفلام. ودخل سوق راسك. Occupe-toi de tes affaires. ولا تيقولوا occupe-toi de tes oignons. يا دخل سوق راسك. Je ne peux pas te parler. ما نقدرش نهضر معاك. Je ne peux pas te parler. Elle m'a raccroché au nez. قطعت عليا التليفون أو سدت عليا التليفون وفي وجهي. Elle m'a raccroché au nez. Je n'avais plus d'argent. ما كانش عندي العاقة أو ما كانش عندي الفلوس. Je n'avais plus d'argent. À un moment donné وفي واحد الوقيته هادي تجي في سياق تتعاود شي حاجة لصاحبك. À un moment donné وفي واحد الوقيته je ne pouvais pas refuser. ما نقدرش نقول لا. ما نقدرش نرفض. Je ne pouvais pas refuser. J'ai perdu l'inspiration comme on dit. يعني بحال تنقولوا الكانة ديال التفكير مشات ليا. Comme on dit يعني بحال تنقولوا j'ai perdu l'inspiration. On ne sait jamais quand ça va arriver. ما نقدروش نعرفوا وقتاش غتجي. وقتاش غيوقع هذا الشيء. On ne sait jamais quand ça va arriver. Ça pourrait être un voleur. يقدر يكون شي شفار. Ça pourrait être un voleur. أو شي واحد سرق هذا الشيء. Je vais mettre la table. غادي نحط الطابلة. غادي نوجد الطابلة. Je vais mettre la table. Tu n'as qu'à lui demander. ما عليك غير تقولها ليه وصافي. Tu n'as qu'à lui demander.
Je lui envoie un SMS. غادي نصيفط له ميساج. Je lui envoie un SMS. أو غادي نصيفط لها ميساج. Tu ne me déranges pas. لا كاع ما تتبرزطني. خذ راحتك. Tu ne me déranges pas. Merci de me faire confiance. شكرا على الثقة اللي درتي فيا. Merci de me faire confiance. Je ne savais pas qu'il s'appelait Stéphane. يعني ما عرفتش راه سميتو ستيفان مثلا. Je ne savais pas qu'il s'appelait Michel. Il a commencé par virer 10 personnes. راه جرى بعدا على 10 ديال الناس. الباترون ديالنا جرى بعدا على 10 ديال الناس. Il a commencé يعني بدا تيجري على او بدا جرى على 10 ديال الناس. Virer 10 personnes. Attends, ce n'est pas fini. تسنى باقي ما سالينا. بلاتي باقي الفيديو طويل. Attends, ce n'est pas fini. Si tout se passe bien, يا كان كلشي مزيان. Si tout se passe bien, زعم. Je suis fier de toi mon cœur. إذا نقولوا حمرتي لي وجهي ما عندي ما نسالك. عزيزي ولا mon cœur حبيبي ولا صديقي ولا. Je suis fier de toi. J'ai complètement oublié. ومشات ليا من بالي نهائيا. نسيتها. J'ai complètement oublié. Je te trouve bizarre depuis tout à l'heure. من قبيله وانت تتبان ليا ماشي هو هذاك. Je te trouve bizarre depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure يعني من قبيله وانت تتبان ليا ماشي هو هذاك. Je ne pensais pas trop aux conséquences. ما تنفكرش بزاف في العواقب. Je ne pensais pas trop aux conséquences. J'ai dit oui tout de suite. في البلاصة قلت إياه. J'ai dit oui tout de suite. Personne ne mérite ça. يعني بحيث نقولوا الدجا وما تبغيهاش لعدوك. يعني حتى واحد ما تيستاهل هذا الشيء. يعني بحيث نقولوا ما تبغيهاش لعدوك. Personne ne mérite ça. On dit tous ça. كلشي تيقول هذا الشيء. أو كلشي تيقول نفس الهضرة. On dit tous ça. Tu ne vas pas faire une connerie. وعندك تزبلها. عندك دير شي حاجة ماشي هي. Tu ne vas pas faire une connerie. وعندك تزبلها. Ça nous ferait du mal à tous les deux. هادشي غادي يضرنا بجوجنا. Ça nous ferait du mal à tous les deux. Tu vas me manquer. غادي نتوحشك. Tu vas me manquer. Je prends mes petites affaires. غادي نجمع قشاوشي. المسائل ديالي. يعني الأدوات ولا. Je prends mes petites affaires. Tant qu'on a la santé. ما حد عندنا الصحة ونخدمو. Tant qu'on a la santé. Tu te rends compte. حتى نقولوا مثلا واش عارف شنو تقول ولا نقدر نقولها بشكل اخر واش ما واكلش دواك واش عارف شنو تقول. Tu te rends compte. Tu es sûr que tu n'as rien oublié. واش انت متاكد ما نسيتي والو. Tu es sûr que tu n'as rien oublié. Je ne connais plus personne. لا ما بقيت نعرف حتى واحد. Plus يا والو حتى واحد. Rien ne va plus. حتى حاجة ما مقادة. Rien ne va plus. Quand faut y aller, faut y aller. منين توصل لوقيته المشي خاصنا نمشي. Quand faut y aller, faut y aller. هذه تتقال في العامية الفرنسية. Tu veux qu'on aille voir un match? واش تبغي نمشيو نشوفو شي ماتش؟ Un match. شي ماتش. Tu veux qu'on aille voir un match? On peut se faire un resto. تتقال على شكل سؤال كذلك هذه. نقدروا نمشيو للريستورون نمشيو ناكلو شي حاجة. On peut se faire un resto. Je ne vois pas. لا ما بالياش في هذا الشيء. أو نقدروا نقولوها بمعنى لا ما باليا والو أو ما فهمت والو أو je ne vois pas. ما بالياش في هذا الشيء. Ça casserait un peu de la routine. المهم داك الويكاند بعدا تتهرس بعدا شويه الروتين. Ça casserait un peu de la routine. Tu veux dire changer de boîte. واش تبغي تقصد يعني تبدل الخدمه. Tu veux dire changer de boîte. لا بواط تقصدوا بها يعني الشركه او العمل او. Et c'est où. وفين هادشي. Et c'est où. Si tu penses que c'est mieux. يا كان بالك هادشي مزيان ديروه. Si tu penses que c'est mieux. Bon allez on y retourne. صافي مزيان يلا نرجعوا.
on y retourne. Vous savez ce qui me manquera le plus. Vous savez ce qui me manquera le plus. Et vous restez dans le coin. Et vous restez dans le coin. Où voulez-vous que j'aille? Où voulez-vous que j'aille? J'arrive à peine. Allah jit. Allah وصلت. J'arrive à peine. Vous comptez rester? Vous comptez rester? Je termine ma période d'essai. يعني ساليت البيريود ديال الستاج او ساليت الستاج ديالي يا je termine ma période d'essai. C'est automatique. شوف داكشي automatique. C'est automatique. On se connaît à peine. يلا تعرفنا. ما يمكنليش نسلفك. On se connaît à peine. إما ولا نقدر نقول على شكل السؤال كذلك. Vous savez ce que je crois? Vous savez ce que je crois? واش تعرف شنو تيبان ليا؟ Vous savez ce que je crois? C'est si grave que ça. القضية اختار من هذا الشيء. C'est si grave que ça. Alors, qu'est-ce que ça change? وشنو غادي يتبدل في هذا الشيء؟ Alors, qu'est-ce que ça change? Pour ne pas vieillir toute seule. باش ما نبقاش بوحدي. مثلا الانسان يقول خصني نتزوج pour ne pas vieillir toute seule. هذه في الفيمينين. C'est pas si grave que ça. لا ماشي خطيرة لهذه الدرجة. C'est pas si grave que ça. Peut-être que vous demandez trop. يمكن تطلب بزاف. يمكن تطلب بزاف في شي حاجة مثلا في الصالير أو هادي. Il n'y a plus personne. ما كاين حتى واحد. Il n'y a plus personne. Il suffit d'attendre. خاصك تسنى وصافي. غادي يجاوبوك. Il suffit d'attendre. Je n'ai pas confiance en eux. ما بقيتش نثق فيهم. أو ما تنثقش فيهم. Je n'ai pas confiance en eux. Je ne participerai pas à ça. ما نقدرش نشارك في هذا الشيء. Je ne participerai pas à ça. Ça y est, c'est réparé. صافي راه تصلح البورطابل ديالك. Ça y est, c'est réparé. Il ment peut-être. يمكن لا تيكذب. Il ment peut-être. Comment tu peux en être sûr? كيفاش نتيا متأكدة من هذا الشيء؟ Comment tu peux en être sûr? Oui, c'est aussi mon avis. حتى أنا هذه هي الفكرة ديالي. Oui, c'est aussi mon avis. Qui t'a dit tout ça? شكون اللي قال لك هذا الشيء كامل؟ Qui t'a dit tout ça? Comment tu le sais? Ou bien comment le sais-tu? كيفاش عرفتيها؟ Comment le sais-tu? Qu'est-ce qui lui est arrivé au fait? حقا شنو وقع عليه؟ Qu'est-ce qui lui est arrivé au fait? Tu avais quelque chose à me dire? كنتي باغي تقول لي شي حاجة؟ Tu avais quelque chose à me dire? Tout ça n'a plus aucun sens. هادشي كامل ما عنده حتى معنى. Tout ça n'a plus aucun sens. Je peux te laisser un instant. نقدر نخليك واحد شوية. Je peux te laisser un instant. Il faut que je monte. خاصني نطلع. Il faut que je monte. Je vais manger quelque chose. غادي نمشي ناكل شي حاجة. Je vais manger quelque chose.